Welcome to Master of English. The class Daffodils plus to second year. As I have told you, ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ତମର କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି because I have been relieved from my duty. Evaluation duty ରୁ ମୁଁ ରିଲିଫ୍ ହେଇଗଲିଣି already. So the class Daffodils ପ୍ରଥମ କବିତା plus to second year Daffodils ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା and it's being written by William Wordsworth. Okay, the writer is William Wordsworth. Wordsworth, exactly the writer. Okay, and you can say William Wordsworth was born in the year 1770. Was born in the year 1770. 1770 ମସିହା 1770 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା କିଏ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କେବେ 1770 ଏବଂ 1850 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ. He is one of the major poets of his time and he was one of the major poet of his time. ତାଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ. He was honored as England's poet laureate. He was honored as England's poet laureate. ତାଙ୍କୁ poet laureate କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ. ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର କବି ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଥିଲା. He was being considered as poet laureate of England. Okay, so who was poet laureate of England? William Wordsworth. And then he defined poetry. तांको अनुसारे से कौन करथिले तांकर डेफिनेशन जो संज्ञा थिला कवितार जो संज्ञा थिला कौन थिला he defined the poetry as spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility. कौन कहथिले पिले yes spontaneous overflow. spontaneous कहले स्वतः स्फूर्त स्वतः प्रवृत्त स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो माने मनुष्यर अंतर्निहित भावनार परिप्रकाश रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी कहले शांत जेतेबेले मनुष्य शांत अवस्था थाए से समय मनुष्यर हृदय जहाँ परिप्रकाश हुए ताहा ही कविता. दिस द डेफिनेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ कवितार संज्ञा थिला कौन It is spontaneous overflow of powerful feeling arises from emotions recollected in tranquility. माने मनुष्यर अंतर्निहित भावनार परिप्रकाश ही कविता किए कहते विलियम वर्ड्सवर्थ. सो ही इज पोएट ऑफ नेचर. तांकू कवि कण पोएट ऑफ नेचर कह जाउथला प्रकृति कवि कह जाउथला. जेमिति ओडिसा रे प्रकृति कवि कहिले आमे गंगाधर मेहर को बुझू सेही भलिया इंग्राजी देशर माने इंग्लैंड रो प्रकृति कवि कहिले William Wordsworth. He is a poet of nature and used common words to express his feeling. And he used common words. साधारण शब्द सब व्यवहार करते. He was not a poet of verbosity. माने शब्द बाहुल्यता ऊपर से विश्वास करुनथिले से केवल साधारण शब्द सब व्यवहार करुथिले. He is a poet of nature and used common words to express his feeling. साधारण शब्द सब व्यवहार करथिले तांकर मनर भावना को व्यक्त करिबा पई कविता सब लिखिबा पई जहा फल रे समस्त ताकू बुझी पारिबे. ओके ओके तो पिले जे आमे वार्म अप सेक्शन बुझबा. वार्म अप सेक्शन रे कोन लिखाइ छी दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स कहले कनेक्ट करूची परिप्रकाश करूची इनकॉर्पोरेट्स द आइडियाज एंड एस्पेक्ट एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री. रोमांटिक पोएट्री पाई जो आइडिया एवं एस्पेक्ट दरकार जो उपादान सब दरकार रोमांटिक पोएट्री माने जतबेले मनुष्य रोमांचित हो जाए एक्साइटमेंट माने जने लोग बहुत एक्साइटेड हो जाए गोटे जिनस जतबेले कोठी तुम सपोज जाइछो फिले कोठी गोवा जाइछो गोवा रे देखिलो मेस्मराइज बीचेस सब अछि कोणार्क जाइछो कोणार्क रे देखिलो मंदिर देखिलो समुद्र कूल को जाइछो समुद्र देखुछो तुम जतबेले देखि कि मेस्मराइज हो जाउछो दिस इज कॉल्ड रोमांटिकनेस. तो रोमांटिसिज्म पाई जहाँ सब उपादान दरकार एक कवितार अच्छी कवि सब माने ये डेपिक्ट करछन्ते. The field of daffodils is evidently the subject of this poem. What is the subject of the poem daffodils? ताहले daffodil poem रो subject कोन? The field of daffodils. Daffodils होउची the subject. Okay, daffodil subject of the poem. Making nature the most apparent feature throughout. Apparent कहले clear, स्पष्ट. apparent कहले कोन क्लियर बा स्पष्ट. तो मेकिंग नेचर apparent एठी प्रकृति को स्पष्ट भाव रे उल्लेख करा जाइछि. प्रकृति को स्पष्ट भाव रे माने उदाहरण स्वरूप निया जाइछि. प्रकृति रो प्रकृष्ट उदाहरण दिया जाइछि एतरे. So daffodils is evidently the subject of this poem, making nature the most apparent feature throughout. Wordsworth adds a range of natural images. Wordsworth कोन करचंती पिरे
he has added a range of natural image प्राकृतिक aspect प्राकृतिक उपादान गुड़िक से एड कर प्राकृतिक जिनस गुड़िक आणिकी डेपिक्ट कर उपस्थापना करमती कौन कौन सच एज लेक्स प्रथम कथा है ह्रद ह्रदर उपस्थापना कराई ट्रीज गछ गुड़िकर उपस्थापना कराई स्टार्स तारा गुड़िकर उपस्थापना कराई एमाने सब कौन नेचुरल एस्पेक्ट सब प्रकृतिर जिनस सब एम सब कराई इवेन क्लाउड्स एभली कि मेघ को भी आणिकी से एठी उपस्थापना करचंते कौन कौन है प्रथम है लेक ह्रद ट्रीज गछ स्टार एंड क्लाउड क्लाउड कहला मेघ सो इन दिस पोएम थ्रू नेचर ए ट्रैंक्विल मूड इज इंस्टेंटली क्रिएटेड तो नेचर प्रकृति माध्यम रे गोटे शांत वातावरण से सृष्टि करिसंती प्रथम कथा गोटे शांत वातावरण प्रकृति देखि माने कौटी गोटे जंगल भितर तुम थी माने पक्षी मानकर किचिर मिचिर शब्द हो झरणार कुलकुल शब्द होते शांति फील हम तो कवि से शांतिपण को आने ये कौन कर प्रकृतिर उपादान गुड़िक प्रकृतिर जिनस गुड़िक डेपिक्ट कर सो मूड इज इंस्टेंटली क्रिएटेड सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड प्रथम स्टेंजा यू ही माने गोटे शांत वातावरण सृष्टि कराई जे कौन सी गर्जन नाला कौन सी डिस्टर्बेंस नाला मु एकला जिते बुलूली सो 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 थिंग्स आर देयर द एटमोस्फियर ऑफ द पोएम इज वेरी पीसफुल तो कवितार जो एटमोस्फियर बा वातावरण रहा बहुत शांत वातावरण अच्छी ओके पीसफुल एंड द यूज ऑफ नेचर क्रिएट्स ए जॉयफुल सेटिंग so here there may be a question arises here so what happens so how William Wordsworth creates a joyful setting so here the answer will be the uses of nature prakriti ro vyavahar kari se gote joyful setting create karichandi not until the poet later muses about what he saw does he fully appreciate the cheerful sight of the dancing daffodils so then what happens not until जो पर्यंत से कौन कहते द पोएट लेटर म्यूजेस कहले कौन डिफ्यूज करवा कौन सी गोटे जिनस को आनिक मिंगल करवा उपस्थापना करवा ताको आनिक मिसेइबा म्यूजेस वेरी अबाउट व्हाट इज सर डज ही फुल्ली एप्रिशिएट द चेयरफुल साइड ऑफ द डांसिंग डेफोडिल्स जो समय पर्यंत से कहते जे मु जो डेफोडिल्स देखिली से डेफोडिल्स को वर्णना करिवार दक्षता मो पाखे नथिला मो पाखे आई हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ आई वाज आई वाज जॉयफुल आई वाज देयर while I was watching the scenery beautiful scenery or mesmerizing scenery of the memory of the daffodils cheerful side of the dancing daffodils study the poem now let's study the poem and note how Wordsworth glorifies the beauty of nature so the poem especially what does William Wordsworth do in the poem कविता रे William Wordsworth कोन करचंती he has glorified the beauty of nature कौन करचंती the beauty of nature प्रकृति का सौंदर्य को से माने कौन करचंती उपस्थापना करचंती कविता रे नेचर एंड द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कहले कौन फिले ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एग्जैक्टली स्टैंड फॉर द जॉय बीइंग अलोन माने एकाकी रहिबार जो आनंद एकाकी रहिबार जो सुख चंद्रशेखर ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड बीएससी क्लासेस आज मो फोर्थ सेमेस्टर क्लास करी ऑलरेडी I have already taken +3 4th semester classes today. Ethics and values class was there. So let's glorify the beauty of nature and bliss of solitude. So let's start the first stanza. प्रथम stanza कौन लिखा है पिले? I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. मो वालंगरी को व्यवहार ऊपर को जीवी नहीं पिला. सीधा सीधा आम stanza wise पाठ पढ़ीबा. So I was wondering. I wandered lonely as a cloud. WANDERED. वंडर्ड कहले इतस्तत भाव रे बुलुथिले से डब्ल्यू मन रखिबा याकू बहुत पिला एबे जो खाता देखा होतला WONDER लिखुचंती सेटा WONDER नुह WANDER सो वंडर कहले इतस्तत भाव रे लक्ष्यहीन भाव रे बुलिबा आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड मेघ जे भली निर्दिष्ट ठिकाना न थाई एपटे सेपटे जाउथा से भलिया मुझे तबले एकला इतस्तत भाव रे एणे तेणे बुलू थाए शिष्य मन कहि बिले दैट फ्लोट्स एंड एठी मेघ विषय लिखाई छी दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स एट द क्लाउड फ्लोट्स ओवर वेल्स एंड हिल्स जे भली मेघटा माने उपत्यका उपरे पर्वत उपरे लक्ष्यहीन भाव रे बुलू थाए से भली मो एकला गोटे दिन बुलू थाए तापर कहिछि व्हेन ऑल एट वन्स
ସେତେବେଳେ all at once, all of a sudden, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? I saw, ମୁଁ ଦେଖିଲି, କ'ଣ ଦେଖିଲି? A crowd, a crowd, ଏଠି କ୍ରାଉଡଟା କାହା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଡେଫୋଡିଲ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି. The poet uses the word crowd for daffodils. Though crowd is a word, crowd is a collective noun normally used for people. Here what happens? William Wordsworth used the word crowd for daffodils. So I saw a crowd, a host of golden daffodils. A host जन होस्ट भी लोक मान व्यवहार हुए किंतु एटी होस्टा भी माने से दल को व्यक्त करने से डेफोडिल मान जो संख्या थिला बहुत सारा संख्या थिला ताकू व्यक्त करने होस्टा व्यवहार कराई. सो ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स. सो व्हाट आर द कलर ऑफ द डेफोडिल्स? दे वर गोल्डन. डेफोडिल मान कलर केमती थिला बिले? गोल्डन, स्वर्ण कलर थिला नहीं. सो गोल्डन डेफोडिल्स. वेयर वर द डेफोडिल्स? Where were the daffodils? Beside the lake. कोड़ी थिले? Beside the lake. हृदर खड़रे. Beside the lake. Then beneath the trees. Beneath the trees. गच्छ तले. कोड़ी थिले? Beside the lake and beneath the trees. So where did the poet see the daffodils? कोड़ी देखिले? Where did the poet see the daffodils? Where did the poet see the daffodils? The poet saw the daffodils beside the lake, beneath the tree. Beneath is a compound preposition, guys. Beneath ta hochi gote compound preposition jar artha hochi by, underneath is equal to beneath. Kale tole. So beside the lake, hrodar parshore and beneath the tree, gachha tole. Kon dekhichante se? A host of golden daffodils. A host of golden daffodils. So what were the daffodils doing? Then what were the daffodils doing when did the William Wordsworth see them? ଯେତେବେଳେ William Wordsworth ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ daffodils ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? What they were doing exactly? Fluttering and dancing in the breeze. Breeze କହିଲେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପବନ ମାନେ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ. ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପବନ, ଧୀର ଧୀର ପବନ ବହୁଥିଲା. And in those in that breeze, ସେଇ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଲେ? They were fluttering. ସେମାନେ fluttering, they touching their heads. ଏପଟୁ ସେପଟେ ଦୋହଲୁଥିଲେ. They were fluttering and dancing. That fluttering was compared with dance. ସେଇ fluttering ଟାକୁ dance ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି. ସତେ କି ସେମାନେ ସେ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଚୁଥିଲେ ସେମାନେ. So here what happens? The poet personified daffodils. Daffodils ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରୁଷୀକରଣ କରାଯାଇଛି, personify କରାଯାଇଛି. କେମିତି? नॉर्मली लोक माने नाचंती, गोटे फूल नाचे नहीं, तो एठी कवि कौन करचंती? डेफोडिल्स टाकू लोक मानक सहित तुलना करचंती, जहाकू इंग्राजी रे कौन कह जाए? पर्सोनिफिकेशन बोली कह जाए. कौन कह जाए? पर्सोनिफिकेशन. जेतेबेले गोटे माने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग सहित कंपेयर करा, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. सो हियर द पोएट कंपेयर्ड or personified daffodils with the people. ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट stanza. पिले आज सारी दवा पोएमटा सारी दवा गोटे दिन गोटे कविता अनुसार ले बहुत सारा मते हिस्ट्री पॉलिटिकल क्लास भी करिवार अछि, एमआईएल पढिवार अछि, अल्टरनेटिव इंग्लिश पढिवार अछि. एते सब्जेक्ट मु कवर करबी ए वर्ष. कोन कोन? कंपलसरी इंग्लिश, एमआईएल ओडिया, देन अल्टरनेटिव इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल. दैट मच ऑफ सब्जेक्ट आई हैव टू कवर दिस ईयर. सो देन कंटिन्यूअस एट द स्टार्स दैट शाइन. व्हाट हैपेंस? कंटिन्यूअस एट द स्टार्स दैट शाइन. केमती से माने चिक 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 करुले, चिक 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 माने दे वर ब्लिंकिंग कंटिन्यूअस एट द स्टार्स दैट शाइन. जेमती तारा माने मिंजी मिंजी आलोक प्रदान करती से भाया डेफोडिल्स माने भी मते केतेबेले देखा जाउथिले, केतेबेले देखा जाउ नथिले. कारण बहुत सारा डेफोडिल्स रे गोटे जगह रे से माने हलुथिले, तो गोटे कार मुंड तले लुचि जाउथला. जेमिति स्टार तारा जेमती थरे थरे देखा जाए, थरे थरे देखा जाए ना से भाया. एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे. मिल्की वे कहले आकाश गंगा. मिल्की वे कहले कौन पे? आकाश गंगा. आमर जो गैलेक्सी अच्छी ताको मिल्की वे बोली कहा जाए. सो एट द स्टार शाइन इन द मिल्की वे, डेफोडिल्स दे वर आल्सो शाइनिंग beside the lake beneath the trees while I was watching them. So and twinkle in the milky way, the stars in never ending line. So look at the comparison. What are the comparison the poet has made? सब वर्ष आउची लॉन्ग क्वेश्चन पिले कौन आउची? What did William Words compare the star with?
how did William Words compare the star with, or what did William Words compare the daffodils with? Like this, the question is coming. ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି. So and twinkle in the mirror, they stress in a never ending line. They stress in a never ending line. ମାନେ ଗୋଟେ ଶେଷ ନ ହେଉଥିବା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା. ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେବଳ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ. ଯେମିତି ଷ୍ଟାର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁପଟେ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଷ୍ଟାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ. ମୋତେ ପୁରା ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଥିଲା ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ଲମ୍ବିକି ରହିଥିଲେ. The stretch in a never ending line along the margin of a bay. Along the କୋଉଠି ସେମାନେ ଥିଲେ? along the margin of a bay. along ବି ଗୋଟେ compound preposition ପିଲେ ମନେ ରଖିବା. on long along ଉପରେ ଲମ୍ବା ଯାଉ କହିବା ଆମେ. so along the margin of a bay କହିଲେ କୂଳ. so କୂଳର ସେ ମାର୍ଜିନରେ, କୂଳର ଧାରେ ସେମାନେ ପୁରା ଲମ୍ବିକିରି ଥିଲେ. କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନାହିଁ ମୋତେ, କାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ କେବଳ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା. So along the margin of a bay 10,000 saw at a glance what he has told. ସତେକି କ'ଣ ସେ ଗଣିଥିଲେ? 10,000 saw at a glance. ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ. So this is a hyperbole. ଏଇ ଟେକ୍ସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହାଇପରବୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଡେଫିକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ତାକୁ ହାଇପରବୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ତ 10,000 saw at a glance, it is a hyperbole. 10,000 saw at a glance କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ 10,000 ଦେଖାଯାଉଥିଲା. saw at a glance tossing their heads, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିଲେ. ମୁଣ୍ଡଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା, ପବନରେ ହଲିକି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ହଲୁଥିଲା. tossing their heads in sprightly dance. sprightly stand for lively. ସ୍ପ୍ରାଇଟଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଲାଇଭଲି କହିଲେ ଜୀବନ୍ତ. ସତେକି ସେ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲେ. କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲେ? ଜୀବନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ. ସ୍ପ୍ରାଇଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ stanza. The waves beside them danced. ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଡେଫୋଡିଲ୍ ୱେଭ୍ସ ଥିଲେ. ହ୍ରଦ ପବନ ହେଉଛି ମାନେ ପାଣି ଅଛି କହିଲେ ଢେଉ ଉଠିବ. ସତେକି ସେ ଢେଉମାନେ ବି ନାଚୁଥିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିକିରି? ଡେଫୋଡିଲ୍ସ କି ଦେଖିକିରି. ସୋ ଦ ୱେଭ୍ସ ବିସାଇଡ୍ ଦେମ୍, ବିସାଇଡ୍ କହିଲେ ବାଇ ଦ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍, ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବିସାଇଡ୍ ଦେମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଡ୍, but they outdid. They means the daffodils. They stand for, in this line, they stand for daffodils. They outdid କହିଲେ defeated, ହରେଇ ଦେଲେ. କାହାକୁ ହରେଇ ଦେଲେ? outdid the sparkling waves in glee. The sparkling waves, ଚକ୍ କରୁଥିବା ସେଇ ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି. କେଉଁମାନେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି. କେମିତି ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? in glee କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ, ହଜୟ. ଗ୍ଲି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ହଜୟ ବା ଆନନ୍ଦ. ସୋ ଆନନ୍ଦରେ ଅତି ସହଜରେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି. କାହାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦ ସ୍ପାର୍କଲିଂ ୱେଭ୍ସ. ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି, ଡେଫୋଡିଲ୍ସଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିକି ତରଙ୍ଗମାନେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିଏ ବିଜେତା ହେଇଛି? ୟେସ୍, ଦ ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି. ଇନ୍ ଗ୍ଲି, a poet could not but be gay in such a jocund company. A poet could not but be gay in such a jocund company. ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ, ଏ ପୋଏଟ୍ ଜଣେ କବି, could not କିଛି କରିବ ନାହିଁ, nothing he will do but be gay. gay କହିଲେ happy. gay କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ଖୁସି ହେବା. so a poet could not but be gay. ଗୋଟେ କବି ଆଉ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ବି গে, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ମେସ୍ମରାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ବି গে ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ. ଜୋକଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ଜୋକଣ୍ଡ କହିଲେ ମେସ୍ମରାଇଜ୍ଡ. ଜୋକଣ୍ଡ ମାନେ ସଚ୍ ଏ ହାପି ଫିଲିଂ. ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ସାଥୀ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାଥୀ. ଗ୍ଲି କହିଲେ ହାପି, ପ୍ରୀତି. ଗ୍ଲି କହିଲେ ହାପି ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ. ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ଗୋଟେ କବି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ. ସୋ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ I gazed. GAZED, ଗେଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ଟୁ ୱାଚ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି.
टू वॉच कन्स्टांटली कौन गोटे जिनस को निरंतर भाव देखा सो इन सच जो आई गेज्ड एंड गेज्ड मु देखुली अपलोक नेत्र देखुली आई गेज्ड एंड गेज्ड so I gazed and gazed but little thought means little is a negative word little means no there was no thought I was vacant my mind was completely vacant at the time nothing was there I was thinking nothing no words and no memory nothing was there I was completely vacant getting me से समय मु पूरा माने बुद्धिशून्य हो जाइली हतबाक हो जाइली मो पार्टी किसी कथा बाहर नाला मो मस्तिष्क अन्य कौन भावना आसु नाला मु पूरा बुड़ी जाइली से सुंदर दृश्य थैंक यू ड्राइकस्टिक सो व्हाट हैपेंस इन सच जखन कंपनी आई गेस एंड गेट बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हार्ट ब्रॉट मुझे भावुली जे से सुंदर दृश्य देखिकी मत केते भी संपत्ति मत दि जाई था आज 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 अपडेट क्लास अच्छी पिले 8:30 लाइव 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 अपडेट रे 8:30 बेले कथा हवा एग्जाम विषय ठीक अच्छे सो व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट जे से जो शोटा थिला से सुंदर दृश्य थिला मु केते भी संपत्ति जदि पाई थांती केते भी धन जदि पाई थांती मते जदि कोटी कोटी टंका किए देई थांता से बढ़िया सुंदर अनुभव मु केबे पाई न थांते आई वाज थिंकिंग एट द टाइम फॉर ऑफ्ट बिकॉज व्हाई बिकॉज ऑफ्ट स्टैंड फॉर ऑफन फ्राय जते बेले भी For oft when on my couch I lie, couch stand for sofa normally. Couch कहले sofa, but here couch कहले bed. मुझे जब bed रे सोए, rest नहीं है. For when on my couch I lie, मुझे जब पड़ी जाए, जब मुझे विश्राम नहीं है. कौन हुए? In vacant or in pensive mode. In vacant or in pensive mode. Vacant कहले कौन पिले? जब माने vacant you can say vacant कहले there was nothing in my mind and pensive कहले thoughtful जंत्रणादायक जतबेले मु अवसादग्रस्त हो जाए pensive कहले अवसादग्रस्त vacant कहले कौन पिले शून्य so nothing was there in my brain at the time that is vacant mode and pensive means lots of worries were there in my mind जतबेले मु अवसादग्रस्त हो जाए कौन हुए इन vacant और इन pensive जो अवसादग्रस्त हो जाए से डैफोडिल्स मत देखा जानती जो मोर पाखे किसी भावना न थाए से भी मत डैफोडिल्स देखा जानती सो इन vacant और इन pensive mode they flash upon that inward eye they flash upon that inward eye मोर से अंतर्दृष्टि भितरे मते से डैफोडिल्स दृश्य पुणी थे देखा जाए जिते मो चिंता शून्य होगी पड़ी रहे जिते मो चिंताग्रस्त होगी पड़ी रहे व्हेन आई एम इन वैकेंट मूड और व्हेन आई एम इन पेंसिव मूड एंड व्हेन आई लाई ऑन माय काउच जिते मो बेड उपरे पड़ी जाए सेते कौन हुए मते से पूर्व कथा मन पड़े मते से आगर कथा मन पड़े से डैफोडिल्स दृश्यटा मन पड़े मो मन में पुणी थे मंत्रमुग्ध हो जाए पुणी थे डैफोडिल्स पाखक चली जाए सो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई which is the bliss of solitude and I have thought mu bhabe I think like that this is the bliss of solitude कहले कोन निर्जनता रो आनंद एकाकी रहिबार आनंद अनुभव तो हुए मु सेते निज को निजे धन्यवाद दिए कारण मु एका अछि सेथि पई मते एते सुंदर दृश्य उपभोग करिवार समय मिलुछि पेंसिव कहले थॉटफुल पंकज दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई कहले अंतर्निहित दृष्टि yes so inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills तापर कौन हुए पिले then my heart with pleasure fills मो हृदय आनंद रे भरी जाए तो गोटे क्वेश्चन आसे एठी जे जेतेबेले कवि निज सोफा ऊपर पड़ी जामती when the poet lies on his couch what happens to the poet कवि को कौन हुए सेतेबेले कौन हुए the poet's heart just reaches at the daffodils yes or no the poet just think about the daffodils and his heart with pleasure fills आनंद रे तंक हृदय भरी जाए and dances with the daffodils एवं से daffodils मानक सहित नाची उठमते कौन करमते daffodils मानक सहित से नाची उठमते से नुह तांक हृदय नाची उठे पुणी थे से दृश्य पाखक पड़े जामते पुणी थे से अतीव मनोहर दृश्य तांक माने मस्तिष्क भितर उंकी मारे तांक हृदय अवचेतन मन भितर से पुणी अनुभव करि पारंती से माने दृश्य को आउ से पुणी थे खुशी रे पूरी उठे तांक हृदय से अवसाद भावना तांक मनर दूरे जाए दैट्स ऑल कविताटा सरीगला बिले डैफोडिल सरीगला
क्वेश्चन आंसर परे सबू पाठ सरीला परे क्वेश्चन आंसर ऊपर हमें डिस्कस करवा एंड आई विल कम एट 8:30 8:30 8:30 बेले 8:30 रे आई विल बी लाइव अगेन अबाउट द अपडेट्स सी यू देयर स्टे ट्यून्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश